Hello sir, bali ito po yung code ko. Then run po natin siya. Then ito lang po, ano lang po to, example lang po. Then add book. Harry Potter. Then author, J.K. Rowling. Then year published 2001. Then quantity 100. Then add. Book added successfully. Then okay. Then refresh natin. Ayan. Tapos tingnan natin yan siya sa access. Ito, library system. Books. Tapos ito po siya. Then balik po tayo. Then delete book muna tayo. Mag-select muna tayo. Tapos delete. Then yes. Then click ulit. Delete book. Then yes ulit. Then okay. Tapos balik tayo access. Balik tayo access. Then refresh natin. Then refresh. Ayun na po pala. Wala na po siya. Yun lang po.